नमस्कार, मैं माउली हिंदी समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं शेख इस्माइल। आज बीआरएस का प्रचारक फिर से आगे निकला। पहाड़ पट्टी में अतराम सक्कू के लिए जी जान से मेहनत करते हुए नजर आई ये नेतागण। बेला मंडल के हसनापुर करौनी के पहूर के घर घर में जाकर प्रचार किया। इस संदर्भ में एमपीडीसी अरुण कोडापे ने कहा है कि जहां भी जा रहे हैं सभी लोग बीआरएस के ही गुण गा रहे हैं। घर घर में आतराम सक्कू के पोस्टर लगाए गए और बड़े मिल्लत से अदब के साथ में पूर्व सीएम केसीआर के विकास कामों को मद्देनजर रखते हुए वोट को मांग रहे हैं। जनता का सपोर्ट भी मिल रहा है। उप सरपंच महादो का कहना है कि कांग्रेस से लाचार होकर हम इस बार बीआरएस को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि इन 4 महीनों में कांग्रेस ने अपनी नीयत दर्शा दी है। इस कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष प्रमोद रेड्डी, बीआरएस के युवा नेता सतीश पवार, मंगेश ठाकरे, सुनील गेडा, मनोज लक्ष्मण नेता और कार्यकर्ता शामिल थे। वोट मागायला आली कार हो आपली माहिती आहे तुम्हाला कार वर टाका बरोबर राहते आदराम सकुदारा गोर गरीबाची पार्टी हो आपली तुम्ही सर्वांना सांगायचं कार लोट टाक म्हणून पहिल्या नंबरवर मला 1 नंबर का म्हणता कार दो वावर लई बंद म्हणता मला कांग्रेस 5 एकरचं लिमिट लागते मी मागे पोराटक मी राहणार ठीक आहे सर्वांना सांगा 13 तारखेला वोट आहे 13 तारखेला तर 13 तारखेला वोट टाकायचा आहे आपण का नाही कारले वोट टाका लागते कारले आता पेन्शन देता तुला 2000 बंद केलं पूर्ण चालू सर्वांना सांगायचं कार लो टाक म्हणा आपली कार हो आतराम सक्कू दादा हो आपला आदिवासीचा माणूस हो आतराम सक्कू दादा 1 नंबरवर टाकायचं येतं टाकायचं येतं टाकायचं दाखवा लावतो मी हो का आशीर्वाद असर होत होतं का नाही तसंच पोरगा जन्मला तर आपल्याला 12,000 रुपये दिला आपला गव्हर्नमेंट हे बंद झाले आता कोण बंद केलं हे पंजाबवाला काँग्रेस गव्हर्नमेंट बंद केला मग अजून तसंच पाहिलं तर असे अनेक कार्यक्रम आहे तुमच्या गावामध्ये डेव्हलपमेंट पाहिलं तर करोडोचं डेव्हलपमेंट चला दादा निबंधन आज हसनापूर गावामध्ये बीआरएस पार्टीचे प्रचार करताना सर्व कार्यकर्ते सर्व गाववासी सर्वांना डोर टू डोर जाऊन घरी जाऊन बॅनर पेपर देऊन आम्ही सर्वांना बीआरएस पार्टीचं प्रचार केलो आणि या जो गव्हर्नमेंट रेवंत रेड्डी होतं ते 420 हमी देऊन होतं 420 हमीमधून 6 हमीसुद्धा कंप्लीट नाही केलं त्यानं बसचं एकच केलं त्यानं बसमध्ये तर खेड्यापाड्याचे बाई जाऊ शकत नाही पर सर्व लोक जे अधिकारी राहते ते लोकांना यूज करतात ते खेड्याचे लोक कोणी जाऊ शकत नाही अशी हमी देऊन लोकांना फसवणूक करून आणि रैतूबंधू टाईमवर नाही टाकलं आणि रैतू विमा कल्याण लक्ष्मी सर्व हे ऑनलाईन पुरं बंद आहे बंद करून या इलेक्शनच्या समोर त्यानं वादा केलेलं सर्व वादा फेल आहे त्याचे एकही गॅरंटी सक्सेस नाही आहे असं आमचे बीआरएस पार्टीचे कार्यकर्ते सर्व मिळून प्रचारला सामील झाले टाकून प्रचंड बहुमताने विजय करावा आतराम सक्कू यांना बहुमत देऊन सर्वांना आतराम सक्कूंना विजय करावा हसनापुर కరోని కే ఓహార్కొలంగూడ ఈ గ్రామంలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ తరఫు నుండి మేము ప్రచారం చేయడం జరిగింది ఈ ప్రచారం భాగంలో మా బేలా మండల్ అందరూ పాల్గొన్నారు మేము ప్రచారంకి వెళ్ళినప్పుడు ప్రతి ఇంటి నుంచి మేము అడగకుండా వాళ్ళ నుంచి సమాధానం వస్తున్నది ఎందుకంటే ఇంతకుముందు 68 సంవత్సరాలు పరిపాలన చేసిన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఇప్పుడు కూడా అధికారంలో వచ్చి ఈ వాగ్దానాలు ఏదో ఒకటి వాగ్దానాలు చెప్పి
ఆ వాగ్దానాలు నెరవేరకుండా వాళ్ళు బాగా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. ఈసారి ఖచ్చితంగా ప్రతి ఇంటి నుంచి మీరు చెప్పకుండా మేమే వాళ్ళకు బుద్ధి చెప్తామన్నట్టు ఈ ప్రజల నుంచే వయసు వస్తున్నది. ఎందుకంటే ఆ వయసు అంటే మా ఆదివాసీ బాగా బీద ప్రజలు. ఒక పెళ్లి చేయాలంటే, ఒక ఆడపిల్లను పెళ్లి చేయాలంటే ₹1,00,000 ఇంతకు ముందు ప్రభుత్వం బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ ప్రభుత్వం వచ్చినాక 1,00,000తో పాటు 1 తులం బంగారం కూడా ఇస్తానని చెప్పిండ్రు. అది కూడా ఇప్పటి వరకు రాలే. అలాంటి హామీలను 420 హామీలను జూటా హామీలు ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ హామీల ద్వారానే ప్రజలు మొత్తం గమనించిండ్రు. ఈ రేపటి రోజు పార్లమెంట్ ఎలక్షన్లో ఆత్రం సక్కు దాదానే అందరూ భారీ మెజార్టీని గెలిపిస్తారని ప్రజల ద్వారా స్పందన రావడం జరిగింది. జై తెలంగాణ.